টিএসএফ আসাইমানি 68 সাল এবং বিনি অনেক অবদান দङ টিএসএফ नि आंदोलन नि अनेक अबदान दङ 6 শিডিউল ফাউং दं ककबरक स्वीकृति फाउं दं बारिगलाय बरक कान्थानि फाउं दं सिनि जे ताबु गान रोजाब मुं मुसुब मुं जेभाबे उन्नति उंखा कम्पारेटिभलि जेभाबे डेभलप उंखा अब टीएसएफ नि अबदान दङ तिनि त्रिपुरा मथा फायै बुबाग्रा तांनि टीएसएफ गठन खायरिखा ताम कारण टीएसएफ नि आंदोलन न रुखिनान बागै बाम मामालो टीएसयू गठन खायजाका अल्टारनेटिव एकटा पैरेलल एकटा संगठन टीएसएफ न सबाई मालिया टीएसएफ नि जदि आसेन भूमिका दं तखाय टीएसएफ नि जन्म तांनि उंखाबा एंगाबा टीएसएफ नों आसेन न नों ककबरक रुमान स्क्रिप्ट न नों जातिनि प्रति आसेन न तान दंखाय बुबाग्रा दागे बाखमं न रुमान स्क्रिप्ट ति आंदोलन खायदि नै একদিন আন্দোলন অখরকার নুকা বুবাগ্রা লক্ষণ ছিল আরে নি দাবি যদি রোমান স্ক্রিপ্ট 8 শিডিউল অন্তর্ভুক্ত বাগে নি যদি হামদানাইন বিসুক আং মাসা দं বিনি মদুর অবস্থান নুকে আং খায়রকা বকুনপুরকে বিনি কিডনি হামিয়াপো কোনপুরু বিনি খাকলাপো হামলিয়াপো বুবুরগাবা নিনি নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ড বেরাইলাই অববাই দফা ইয়ক মায়া